मेरा नाम ओलूसेची ओइंगोला ओप्पो है। मैं एक तालिब इल्म हूँ। मैं मुसलमान का। मेरा इस्लामी पस मंजर है। आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम? मैं अब मैं ईसाई हूँ। इस्लामी पस मंजर वाले ईसाई है, हैं? लेकिन मैं मुसलमानों के प्रोग्रामों में शिरकत करता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि जब भी मैं मुसलमानों के मुनक्किदा प्रोग्रामों में शिरकत करता हूँ, वो हमेशा ईसा अलैहिस्सलाम का मुवाजना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। जब भी वो बात करते हैं, वो इसका जिक्र जरूर करते हैं। वो दोनों का मवाजना करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग ईसा पर ईमान ना लाएं और अपनी सारी तकदीर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रख दें। जब हम ईसाई अपने प्रोग्राम मुनक्किद करते हैं तो हम ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। मुझे नहीं मालूम क्यों। क्या ये लाजमी है? मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं, या ये लाजमी है? भाई ने सवाल किया कि वो ईसाई हैं और उनके बहुत से मुसलमान दोस्त हैं। जब वो मुसलमानों के प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं तो वो लोगों को ईसा पर ईमान ना लाने की कोशिश करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों को ईसा पर ईमान ना लाने की कोशिश नहीं करते। हम ये कोशिश करते हैं कि लोग ये ना माने कि ईसा खुदा हैं, बल्कि ये माने कि वो अल्लाह के रसूल हैं। ईसा पर ईमान लाना लाजमी है। कोई मुसलमान नहीं हो सकता अगर वो ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर ईमान ना रखें। हम यकीन रखते हैं कि वो अल्लाह के सबसे अजीम रसूलों में से एक थे। हम यकीन रखते हैं कि वो मसीह थे, बरगुज़ीदा मसीह। हमारा ईमान है कि वो बिन बाप मौजज़ाना पैदा हुए, जिस पर कई ईसाई भी यकीन नहीं रखते। उन्होंने इज़्ने इलाही से मुर्दों को जिंदा किया और अंधों व कोढ़ियों को शिफा दी। हम आपको कुफर की तरफ नहीं बुलाते। हम सिर्फ इस बात का इनकार करवाते हैं कि ईसा खुदा है, क्योंकि बदकिस्मती से ज्यादातर ईसाई ये मानते हैं कि ईसा खुदा है। इसलिए हम आपकी इस्लाह करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप जहन्नम में जाए। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। अगर आप ये मानते हैं कि ईसा खुदा है तो कुरान के मुताबिक सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में फरमाया गया है, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सबनु मरयमा। वो लोग कुफर कर रहे हैं जो कहते हैं कि अल्लाह मरियम का बेटा है। और मसीह ने कहा, ए बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। जो कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराता है, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा। अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा और उसका ठिकाना जहन्नम की आग होगी और जालिमों के लिए कोई मददगार ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई अल्लाह के साथ शरीक ठहराए, अल्लाह उस पर जन्नत हराम कर देगा और उसका ठिकाना आग होगी और आखिरत में उसका कोई मददगार ना होगा। हम आपको अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। हम नहीं चाहते कि आप जहन्नम में जाए। हम आपसे मोहब्बत करके। सर, क्या आपका मतलब है कि एक ईसाई होने के नाते मैं जहन्नम का उम्मीदवार हूं? क्या आप यही कह रहे हैं? माफ कीजिए, क्या आपका मतलब है कि एक ईसाई होने के नाते मैं लाजमन जहन्नम में जाऊंगा? अगर आप ये यकीन रखते हैं कि ईसा खुदा हैं तो आप जहन्नुम में जाएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताबिक। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि ईसा अल्लाह के रसूल हैं, अगर आप उनकी तालीमात पर अमल करते हैं, अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात पर चलते हैं, तो पूरी बाइबल में एक भी वाज़े बयान नहीं है जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद ये कहा हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। भाई, क्या आप यकीन रखते हैं कि ईसा खुदा है? जी हाँ, मैं यकीन रखता हूं। मैं आपको चैलेंज देता हूं कि पूरी बाइबल में से एक भी वाज़े और गैर मुबहम बयान दिखा दें जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप बाइबल में से कहीं से भी एक वाज़े और गैर मुबहम बयान दिखा सकते हैं, अगर ईसा ने खुद कहा हो कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाइयत कबूल कर लूंगा। बाइबल में ईसा फरमाते हैं, यूहन्ना 14:28, मेरा बाप मुझसे बड़ा है। यूहन्ना 10:28, मेरा बाप सबसे बड़ा है। मत्ती की इंजील बाप नंबर 12 आयत नंबर 28, मैं खुदा की रूह से बदरूहों को निकालता हूँ। लूका 11:20, मैं खुदा की उंगली से बदरूह निकालता हूँ। यूहन्ना 5:30, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। जनाब, मैं सुनकर इंसाफ से फैसला करता हूँ, क्योंकि मैं अपनी नहीं बल्कि बाप की मर्जी चाहता हूँ। जो अल्लाह की मर्जी चाहता है वही मुसलमान है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम मुसलमान हैं साहब? क्या जनाब? जरूर। बाइबल ने ये नहीं कहा कि यीशु खुदा है। आप यीशु को खुदा क्यों मानते हैं? ठीक है, ये वही था जो मुझे बहरहाल सिखाया गया था। नहीं, क्यों अब बाइबल की पैरवी क्यों नहीं कहा है? ठीक है, अब मैं यीशु मसीह की पैरवी कर रहा हूँ। इन पर सलाम हो। जी जनाब, अभी नहीं जनाब।
کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب میں پیغمبر پر ایمان رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ مانتے ہیں کہ وہ پیغمبر ہے؟ جی، لیکن میرے پاس ایک اور سوال ہے. کیا وہ پیغمبر ہیں؟ جی، اب مانتا ہوں. کیا آپ محمد کو اللہ کا نبی اور ایک خدا کو مانتے ہیں؟ میں ہمیشہ سے ان پر ایمان رکھتا ہوں. جی، اگر آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، محمد اور عیسیٰ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ مسلمان ہیں. انشاءاللہ اب آپ جنت میں جائیں گے. اب آپ جنت میں جائیے. بھائی کیا آپ یہ عربی میں کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ اسے عربی میں کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ جی ہاں، میں اسے عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیں گے. جی ہاں، ٹھیک ہے جناب، کوئی مسئلہ نہیں جناب. اشہد اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ انا للہ الیہ راجعون. محمد عبداللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں. ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو گئے، اور انشاءاللہ اب آپ جنت میں جائیں گے. اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں مانتے اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ جنت میں جائیں گے. اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک عظیم خاندان میں جس میں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں، اور ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. بھائی، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہم اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں، اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو جنت عطا فرمائے اور آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی اسلام کے خاندان میں شامل کرے. میرا نام سنوسی جوشوا ہے. میں نائجیریا کے سیکنڈری اسکول کا طالب علم ہوں. میرا سوال ہے، کیا واقعی عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا؟ ایک نوجوان بھائی نے سوال کیا ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا؟ جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 157 میں فرماتا ہے کہ انہوں نے فخر سے کہا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا. نہ تو انہوں نے انہیں قتل کیا، نہ ہی انہیں صلیب پر چڑھایا، بلکہ انہیں ایسا دکھایا گیا. جو بھی اس بارے میں اختلاف کرتا ہے وہ شک میں مبتلا ہے، سوائے اس کے کہ وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. یقیناً انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا. سورہ نساء آیت 158 میں اللہ فرماتا ہے کہ اسے اپنی طرف اٹھا لیا. قرآن کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا، نہ صلیب دی گئی، بلکہ انہیں زندہ اٹھا لیا گیا. حتیٰ کہ بائبل میں بھی کہیں یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت ہوئے تھے. لوگوں نے سمجھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ صلیب پر فوت ہوئے تھے. اگر آپ صحیح طرح پڑھیں تو یہ چرچ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا. در حقیقت اگر آپ پڑھیں تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ انجیل متی باب نمبر 12 آیت نمبر 38 میں مذکور ہے کہ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے رب، اے استاد، ہمیں کچھ نشانیاں اور معجزے دکھائیں. وہ چاہتے تھے کہ وہ کچھ نشانیاں اور معجزے دکھائیں تاکہ یہ ثابت ہو سکے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ گناہ گار لوگوں کی قوم ہے. تم لوگ نشانی چاہتے ہو، تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائے گی سوائے یہ و نون کی نشانی کے. جیسے یون اور 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں زمین کے اندر رہے گا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہ ساری امیدیں ایک ہی بات پر لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کوئی معجزہ نہیں دکھاؤں گا. انہوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا. انہوں نے پانی کو شراب میں تبدیل کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا یا پیدائشی اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دی. وہ ساری امیدیں ایک ہی بات پر لگا دیتے اور کہتے ہیں، وہ چپکے سے نشانی مانگتے ہیں، تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائے گی سوائے یہ و نونس کی نشانی کے. جیسے یون وونس 3 دن اور 3 راتیں مچھلی کے پیٹ میں رہا، اسی طرح ابن آدم 3 دن اور 3 راتیں زمین کے اندر رہے گا. بھائی، کیا آپ UNS کی نشانی جانتے ہیں؟ کیا آپ نے یونس کی کتاب پڑھی ہے؟ آپ نے پڑھی؟ بہت اچھا. ہر عیسائی بچہ، چاہے اس نے بائبل نہ بھی پڑھی ہو، اسے سنڈے اسکول میں یونس کی نشانی، یونس کی کتاب کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. بائبل میں 2 حصے ہیں، اور اگر آپ یونس کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ خدائے بزرگ و برتر نے یونس کو حکم دیا کہ وہ نینوا جائیں اور خدا کا پیغام پہنچائیں. لیکن وہ نینوا جانے کے بجائے سوچتے ہیں کہ نینوا کے لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے. وہ یافا چلے جاتے ہیں، اور جب وہ ایک کشتی پکڑتے ہیں جو یافا جا رہی ہوتی ہے تو سمندر میں طوفان آ جاتا ہے. اس وقت یہ ایک توہم پرستی تھی کہ جو شخص اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اس کی وجہ سے سمندر میں طوفان آتا ہے.
और वो आम तौर पर कुरानदाजी करते थे। वो शख्स कौन है? यूनुस। अल्लाह के नबी होने के नाते वो खुद आगे बढ़कर कहते हैं, मैं वो शख्स हूं जिसने अपने मालिक के हुक्म की नाफरमानी की है, आप मुझे समंदर में फेंक दे। क्योंकि वो खुद आगे बढ़ते हैं, उन्हें उसके हाथ बांधने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें इसकी टांग तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद आगे बढ़ते हैं। तो जब उन्होंने यूनुस को पकड़कर समुंदर में फेंक दिया, भाई क्या यूनुस जिंदा थे या मुर्दा? जिंदा थे। जिंदा, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब जब उसे समंदर में फेंका जाता है, वो समंदर में जाता है जहां समंदर में तूफान है। तूफान में तो इंसान को मर जाना चाहिए। क्या यवनसा जिंदा थे या मुर्दा? जिंदा थे। जिंदा थे। ये एक मौजूदा है, उन्हें बिफरते हुए समंदर में फेंक दिया गया था। तूफान में तो इंसान को मर जाना चाहिए, मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। ये एक मौजूदा है। बाद में एक मछली आती है और उन्हें निगल लेती है। जब मछली ने यूनुस को निगल लिया तो क्या वो जिंदा थे या मुर्दा? जिंदा थी। क्या आप जरा ऊंचा बोल सकते हैं? जिंदा थे। जिंदा थे। जब किसी इंसान को मछली खा जाए तो उसे मर जाना चाहिए। ये मौजूदा है कि वो जिंदा है। मौजूदे पर मौजूदा, मौजूदे पर मौजूदा। 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में यूनुस को समंदर में घुमाया गया। 3 दिन और 3 रातें वो जिंदा क्या कर रहे थे? जिंदा थे। जिंदा थे। ये भी एक मौजूदा है। बाद में मछली ने उन्हें साहिल पर उगल दिया। क्या वो मुर्दा थे या जिंदा? जिंदा थे। वो जिंदा थे। समंदर में गिरकर मरना यकीनी है, पर वो बच गए। मछली के निगलने पर भी जिंदा रहे। वो जिंदा है। 3 दिन और 3 रातें गर्मी और घुटन के साथ एक इंसान को मर जाना चाहिए। वो जिंदा है। जब उसे साहिल पे फेंक दिया जाए तो उसे मर जाना चाहिए। वो जिंदा है। जिंदा, ये भी एक मौजूदा है। अब मैं सवाल कर रहा हूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, इसी तरह इब्ने आदम 3 दिन और 3 रातें जमीन के अंदर रहेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में कैसे थे? जब उन्हें सलीब से उतार कर कब्र में रखा गया, क्या ईसा कब्र में जिंदा था या मर्दा? वो मरा। क्या? मरना, वो मर चुका था। मर गया था, यानी उसने झूठ बोला। अगर यसु मर गया था तो यसु उस पर बात कर सकता है। फरमाया, जिस तरह यूनुस 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में था, इसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रात जमीन के दिल में रहेगा। अगर उसने नबूवत पूरी करनी है तो उसे मुर्दा होना चाहिए या जिंदा? जिंदा। जिंदा। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि वो मर गया था? ये कलीसा की तालीम है, बाइबल की नहीं। तो अगर उसे नबूवत पूरी करनी है तो उसे जिंदा होना चाहिए। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं। जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया गया तो वो मरे नहीं थे, वो जिंदा थे। उन्हें सलीब से उतार कर कब्र में रखा गया, वो जिंदा थे। उन्हें मरना चाहिए था लेकिन वो मरे नहीं। वो सलीब पर नहीं मरे क्योंकि ये एक मौजूजा था। अगर वो मर जाते तो फिर मौजूजा कहाँ है? जैसे यूनुस 3 दिन और 3 रातें मछली के पेट में रहे, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन और 3 रातें जमीन के अंदर रहेंगे। तो उसके लिए नबूवत पूरी करने के लिए क्या उसे मुर्दा होना चाहिए या जिंदा? जिंदा। जिंदा। तो वो जिंदा थे। यही वजह है बाइबल के मुताबिक। और ये भी कि वो मसलूब नहीं हुए थे। ये मसलूब होना नहीं कहा। CRUCIFIXION ये मसलूबी कहानी थी। CRUCIFICTION ये कहानी है, ये एक किस्सा है। वो नहीं मरे, वो जिंदा थे। कुरान के मुताबिक वो जिंदा उठाए गए और दोबारा गवाही देने आएंगे। उन्होंने अपनी नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत का कहा, जो मेरा और तुम्हारा रब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। भाइयों दोस्तों, सवाल ये हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनको इजाज़त नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, यानी बहुत सारे ईसाई ऐसे हैं कि जिनको इजाज़त नहीं है कि वो अलल ऐलान जो है ना ईसाइयत का तकरीर करे या वाज़ह करे। ये क्यों? इसका जवाब ये है कि ईसाइयत कोई मज़हब ही नहीं है। ईसाइयत कोई सच्चा मज़हब नहीं है जिसको फॉलो किया जाए। अल्लाह ताला के निज़ जो पसंदीदा मज़हब है, जो मज़हब काबिल कबूल है, वो है इस्लाम। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह ताला के नज़दीक जो मज़हब है वो क्या है? वो इस्लाम है। यानी इस्लाम पे अगर आप अमल करेंगे तो ही कामयाब और कामरान होंगे, वरना हरगिज़ कामयाबी और कामरानी आपको नहीं मिलेगी।
اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا مذہب ہمارے لیے منتخب کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے مذاہب ہیں، یہودیت ہے، نصرانیت ہے، عیسائیت ہے، اور ہر ایک کے اپنے اپنے پیروکار بھی موجود ہے، لیکن اگر کوئی مذہب اللہ تعالیٰ کو قابل قبول ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، نہ ہی آپ کو وہ کوئی فائدہ دے سکے گا۔ اسی طرح اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن میں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ تو بھائیو دوستو، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتا، صرف اللہ تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ عزیز تھے، ہر وقت ان کی ہدایت کے لیے جو ہے نا ہمتاً گوش رہتے، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی انک لا تہدی من احببت، تو پھر جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی۔ اسی طرح یہ ویڈیو آپ نے دیکھا، اس میں سوال یہ ہوا کہ جتنے بھی عیسائی پادری ہیں ان کو اوپنلی جو ہے نا یعنی اوپنلی ٹھگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے دنیا کا امن جو ہے نا وہ خراب ہو سکتا ہے، لوگ متنفر ہو سکتے ہیں، لوگوں میں افراتفری جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا یعنی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ کچھ ایسے ہیں جس کو پاپ کہتے ہیں، جس طرح ابھی جو موجودہ ہے پاپ لیو وغیرہ ہے، تو ان کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی بے امنی یا بد امنی نظر نہیں آتی، جو کہ ہمیشہ جنگوں کے خلاف ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بہت شکریہ۔